wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kamu semuanya bisyarri wal khair, dengan kejelekan dan juga kejahatan, dengan kejelekan dan juga kebaikan, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan selanjutnya kepada kamilah kamu akan kembali. Itu makanya ada ketika Rasulullah bersabda, ajaban lil mu'minin, sungguh mengagumkan sifat orang-orang yang beriman itu, kalau dia diberikan ujian berupa kejelekan dia bersabar, diberikan ujian berupa kebaikan atau kekayaan dia bersyukur. Inilah kunci surga, bersyukur dan bersabar. Ada pengantin baru habis kawin, ternyata suaminya ini gak punya kerjaan, ngelamar kemana-mana nggak dapat kerjaan. Akhirnya kata istrinya, habis pengajian, habis ngedengerin kultum tarawih begini, pulang dia bilang, mas, berarti kita ini ahli surga mas. Loh, kok tahu kita ahli surga dari mana? Tadi saya dengar ceramah mas, itu Pak Ustadz bilang katanya kunci surga itu adalah bersyukur dan bersabar. Mas itu bersyukur punya istri sabar, punya istri cantik seperti saya, dan saya bersabar punya suami jelek, hitam, gak punya kerjaan kayak mas. Oh. Waduh, ini bersyukur dan bersabar. Maka ketika ada Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari ini memohon fatwa kepada Rasulullah. Kalau dulu mas sahabat mah enak, kalau ada bingung-bingung sedikit itu langsung bertanya kepada Rasulullah. Ada kasus begini bertanya kepada Rasulullah. Ada kurang, kok kayaknya enggak, ini nih enggak seidek, langsung bertanya kepada Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari ini memohon doa kepada Rasulullah agar didoakan agar dia itu tidak lupa kepada Allah ketika diberikan cobaan berupa kesenangan. Karena sudah berapa banyak para sahabat pada saat itu mereka diberikan kesenangan, kesibukan, kekayaan, malah banyak yang lupa kepada Allah. Lalu dia menghadap Abu Dzar ini kepada Rasulullah. Abu Dzar ini termasuk dari golongan as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun itu adalah orang yang masuk Islam pada periode-periode pertama. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Sebelumnya Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang perampok ya. Seorang perampok yang, tapi perampoknya kayak si pitung. Perampok bukan merampok untuk dirinya, tapi merampok orang-orang kaya yang pelit gitu, dirampokin ini untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin. Tapi sama saja namanya juga ini kejahatan juga begitu. Saya merampok demi kebaikan, ya nggak ada yang namanya merampok ya, semuanya jahat juga gitu kan, walaupun itu diberikan kepada yang miskin. Nah, ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini mendengar ada berita tentang ada kabar berita tentang seorang pemuda yang mengajarkan tentang agama baru tentang agar kita bertauhid kepada Allah yang esa. Nah, ini Abu Dzar Al-Ghifari ini penasaran, siapakah pemuda ini? Hebat nih pemuda ini nih. Di saat orang-orang pada menyembah berhala, mereka itu pada patuh kepada nenek moyang mereka, akal pikir tidak dipakai, tersekat, pokoknya udahlah asal ikut aja. Ini ada anak muda, dia dengan gagasannya, dengan risalahnya, maka dia mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala. Wah, penasaran ini Abu Dzar Al-Ghifari. Dari Al-Ghifar di Yaman, ini Abu Dzar ini berjalan terus menerus sampai akhirnya ke Makkah. Dan akhirnya tanya Abu Dzar Al-Ghifari ini, singkat cerita, bertemulah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika bertemu dengan Rasulullah itulah Abu Dzar Al-Ghifari langsung terpesona, langsung terpana, dan inilah yang diharapkan, ya, yang betul-betul dicari selama ini, yaitu pemuda yang mengajak dia untuk jalan kebenaran. Akhirnya singkat cerita
Abu Dzar Al-Ghifari pun akhirnya beriman kepada Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan termasuk dari as-sabiqun al-awwalun. Dan Allah berfirman dalam surah At-Taubah, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون, orang-orang yang masuk Islam pertama kali, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan golongan-golongan wanita-wanita dan juga anak-anak muda semuanya, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari ini. Allah janjikan, a'adda lahum, Allah telah siapkan untuk mereka jannatin tajri tahtahal anhar, surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai yang indah. Nah, ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini, dia sudah menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah, dan di saat itu para sahabat sudah pada sibuk semuanya, dan ada juga kasus sahabat-sahabat yang mereka diberikan kekayaan lalu lupa, lalai kepada Allah. Abu Dzar meminta pesan kepada Rasul, ya Rasulullah, ausini, berikanlah aku wasiat agar ketika aku diberikan anugerah oleh Allah, aku tidak lupa kepada Allah. Apa jawab Rasul? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidi safinah fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidi safinah, perbaruilah kapalmu, karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Coba kalau kita renungkan pesan ini, Abu Dzar Al-Ghifari bukan seorang nelayan, bukan seorang pelaut, tetapi Rasulullah memperingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidi safinah fa innal bahra amiq, perbaruilah kapalmu karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Wah, ini pelajaran yang begitu berharga untuk kita. Ternyata ini bukan hanya pesan untuk Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi ini pesan untuk kita semuanya sebagai umat Rasulullah. Wahai Abu Dzar dan kita semuanya, jaddidi safinah, perbaruilah kapalmu. Apa yang dimaksud dengan kapal itu? Oh, ternyata kapal itu adalah iman kita. Iman. Iman kita ini harus kita terus perbarui setiap hari. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Iman kita ini, karena setinggi-tingginya iman kita itu adalah qaulu la ilaha illallah wa asfalaha, dan yang paling rendahnya wa adnaha, yang paling rendahnya itu adalah menyingkirkan imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan, dari tengah jalan. Tapi bukan berarti kita singkirkan duri itu dari tengah jalan lalu kita pindahin ke tengah yang lainnya. Ini bahaya ini. Ini biasanya profesinya tukang tambal ban. Tuh, tukang tambal ban itu, wah, ini kok di sini, ini mah nguntungin dia, mendingan di sono saya taruh. Di sono kan lapaknya saya, begitu. Nah, imatatul adza anit thariq shadaqah. Menyingkirkan rintangan dari jalan itu merupakan sedekah. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya pantas Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, man fi akhiri kalamihi qaulu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja di antara kita yang kalimat terakhirnya itu mengucapkan kata la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Dan ini nggak bisa diwanti-wanti nih, nggak bisa diincer, nggak bisa. Saya mah udahlah, nggak usah sholat, nggak puasa, tapi nanti kalau saya pengen meninggal, saya pengen mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggak bisa, karena ini harus dibiasakan. Orang, mohon maaf, biasanya meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Iya, iya.
Orang yang suka tunjuk-tunjuk, yang suka perintah-perintah, yang suka marah-marah, ini meninggalnya pas lagi marah-marah, pas lagi tunjuk-tunjuk, langsung. Iya, tuh. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita biasanya baca Al-Quran, kita biasa sholat sunnah, meninggalnya mudah-mudahan kita pas ketika sholat, ketika kita baca Quran, ketika kita berzikir, ketika bersedekah. Kan sudah banyak kita lihat itu kan di YouTube itu. Oh, ini orang rajin sedekah pas lagi ngasihin permen, tahu-tahu meninggal dunia. Tuh, orang meninggal mah nggak ada yang tahu. Pas lagi ngomong-ngomong begini, lagi ngomong-ngomong, ternyata tahu-tahu ngejeledak aja meninggal dunia. Nggak ada yang tahu. Makanya ini harus dibiasakan. Qaulu la ilaha illallah, agar kan dalam pepatah bahasa Indonesia tadi itu sudah disebutkan bisa karena biasa. Nah, kita bisa dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena kita terbiasa setiap hari mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu. Lalu jadi bisabina fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Apa yang dimaksud dengan lautan itu sangatlah dalam? Ini adalah kehidupan kita. Coba kita lihat lautan. Lautan itu kadang-kadang ombaknya tenang, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun surut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita tuh nggak selamanya kita lurus terus, nggak selamanya kita bahagia terus, nggak selamanya kita juga akan menangis terus. Ada kalanya suatu saat kita diuji oleh Allah. Suatu saat, aduh kok bisa ya dia itu orang yang udah saya percaya, kok mau bohongin saya? Bisa jadi. Bisa jadi suatu saat, dia selama ini tertawa, sekarang dia menangis berduka. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Dan hari-hari itu kami putar, berputar hari-hari itu. Kadangkala orang itu ada di atas, bisa jadi juga sekarang ada di bawah. Orang ada kaya raya, anak semata wayang, bukan semata golek. Ya kan? Orang semata wayang, bukan semata golek. Darah biru. Kalau kita kan bukan darah biru, tapi darah tinggi. Marah-marah dulu. Iya, anak semata wayang cantik nih, kaya raya cantik, tapi ya dia tidak pernah taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Lalu dia bilang kepada, dia punya orang kepercayaan, supirnya yang udah puluhan tahun itu selalu saja dipercaya sama dia. Nah, ketika suatu saat anaknya ini sudah lulus SMA, anaknya mau kuliah, pokoknya dia orang kaya, kamu mau kuliah di mana saja akan ayah turutin. Pak, saya pengen ke Amerika. Oh, pilih Amerika itu yang mana, yang nomor satu, yang paling mahal, ayah bayarin. Ini orang gak pernah taat nih. Akhirnya dia pilih universitas terkemuka di Amerika. Tapi biasalah kalau orang sekarang aja, orang zaman sekarang itu sebelum dia pergi ke Amerika, dia party-party dulu, ya, traktir-traktiran dulu, gitu. Nah, Pak, ini kita pengen traktir teman-teman nih di kafe. Oh ya udah, dipanggil supirnya. Kamu jangan pulang malam-malam ya, besok soalnya kamu harus berangkat ke Amerika. Ini Amerika, bukan Amerina, bukan ini bukan Amerika. Nah, akhirnya bawalah sama si supir ini, driver ini yang udah puluhan tahun menjadi kepercayaannya. Ditunggu-tunggu jam 10 belum pulang, mungkin masih senang-senang. Jam 12 belum pulang juga. Jam 1, jam 2, jam 3 kok belum ada kabar. Ditelepon mailbox, waduh, terus sampai pagi nggak ada. Waduh, ini kok nggak ada kabarnya. Teman-temannya diteleponin, nyambung dong, nggak, ini tadi malam kita udah party kok nggak jadi. Waduh, tambah khawatir nih bapaknya ini. Waduh, kemana nih anak saya nih? Supirnya ditelepon juga nggak nyambung. Waduh,
lapor kepada polisi, lapor anaknya hilang. 1 hari dicari, 2 hari, 3 hari dicari, ternyata anaknya ini udah seperti orang gila, udah out-outan, udah hilang pikiran, apa namanya, ya udah hilang akal gitu ya ibaratnya ya, ingatan lah, hilang ingatan gitu. Udah kayak orang gila sudah. Kenapa? Ternyata dia dikerjain tuh sama supir yang udah puluhan tahun dia percaya, dikerjain sama driver sendiri. Udah drivernya udah kabur, nggak mana tahu. Nih si bapak ini kaya raya, melihat anak yang sudah out-outan seperti itu, karena dia tidak pernah taat kepada Allah, lupa kepada Allah, udah langsung stres, langsung panik. Wah, pada saat itu si bapak ini langsung juga seperti orang gila ingatannya. Aduh, kok bisa begini? Akhirnya dia stres sampai gila. Udah, akhirnya tuh harta yang segitu banyaknya udah nggak ada lagi artinya. Tuh, mudah bagi Allah mah untuk kun fayakun, untuk membalikan yang sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, mudah bagi Allah. Jangan disangka apa yang terjadi pada diri kita, kejelekan yang terjadi pada diri kita itu merupakan azab buat kita. Oh, bisa jadi itu merupakan anugerah untuk kita. Karena kata Nabi, karena ajrul mukminin, kalau dia diberikan kejelekan ataupun kejahatan ataupun keburukan, maka yang diingat hanyalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada Allah. Karena ini bisa jadi merupakan yang terbaik untuk saya. Ini ada sebuah kisah ini Pak Ibu. Mau dengar kisah Ibu ya? Cerita. Ini cerita ini tukang ketoprak, tahu tukang ketoprak? Di sini nggak ada tukang ketoprak ya? Nggak ada. Tukang ketoprak ini tukang ketoprak ini soleh nih, tukang ketoprak ini. Dia sebelum berangkat berdagang ketoprak, biasanya dia sholat duha dulu. Pagi-pagi sholat duha, ya sholat duha untuk mudah-mudahan diperlancar rezekinya. Sholat duha. Habis sholat duha, terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dagangan saya laris, dagangan saya laku. Kalau saya laku mah, saya akan mendapatkan keuntungan semuanya totalnya itu secara kotor semua yang saya jual itu 200.000. 200.000, 75.000 modalnya, 125.000 itu untungnya. Kalau habis semuanya, ya tukang ketoprak kecil-kecilan. Dia pada saat itu berdoa untuk mendapatkan uang 200.000 rupiah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Allah pengen menjadikan 400.000 rupiah, mungkin nggak bagi Allah? Mungkin ya, mungkin. Pasti bisa, mungkin dagangannya utuh atau habis. Bisa utuh, bisa habis. Tapi ini bisa dagangan utuh, tapi dia dapat 400.000. Bagi Allah mah mungkin saja. Nih, dia sudah berdoa dengan yakin. Setelah itu, dia mulai mendorong gerobaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Didorong gerobaknya. Aduh, jalan sudah hati-hati di pinggir jalan. Itu udah kelihatan itu pangkalannya. Di pengkolan, dia diserempet sama mobil Innova. Tuh, mobil Innova ada di sini. Innova nggak ada ya, di sini adanya Peugeot ya, Peugeot. Apa? Peugeot. Ya tulisannya begitu, POGW gitu. Ya. Nah, diserempet nih. Kalau di Indonesia ini kan cerita di Indonesia ini mah bukan di Belanda, ini mah Innova, mobil Innova. Untungnya ini si driver mobil Innova ini orangnya baik. Habis nyerempet, seret gedebuk. Wah, itu bunyinya begitu. Jatuh ke selokan. Akhirnya mobil Innova ini turun, berhenti. Aduh Pak, maaf Pak, Bapak keserempet. Aduh, ini orang Betawi ya nih. Lo kalau jalan hati-hati dong. Gitu lihat, Pak tadi sudah lihat cuma ini habis dicuci, ini kok kerennya kok agak sedikit. Belum ini Pak licin, aduh maaf Pak ya, begitu. Ya udah Pak, ini aduh Pak, ini saya lihat kepala Bapak itu benjol Pak, ini jendolan di sini. Apa jendol? Jendol. Ini Pak, saya kasih 100.000 begitu. Aduh lu kira-kira aja lu kasih uang 100.000 itu gimana tuh ketupat buat lu berantakan begitu ketupat gitu kan. Ya udah Pak, ini buat ketupatnya dah Pak. Jadi berapa Ibu? 100.000 lagi.
200.000. Itu gimana itu? Sayurku begitu berantakan begitu. Ya udah Pak, ini buat sayur apa? 100.000 lagi. Jadi berapa Ibu? 300.000. Itu gimana panci buat tuh pengok begitu tuh pengok panci begitu. Ya udah Pak, ini buat beli panci Pak 100.000. Jadi berapa Ibu? 100.000. Jadi dapat pada saat itu rezeki 400.000 walaupun harus keserempet dulu. Tapi dagangan utuh, dagangannya utuh. Itu si supir driver Innova-nya itu udah pergi. Ini kepala yang benjol cuma dikasih kompres pakai es batu udah kempes. Iya. Itu panci yang pengok itu cuma digesrek sedikit. Apa itu digesrek? Digesrek apa ya? Digesrek sedikit udah lempeng lagi. Nah, ya ketupat-ketupat yang jatuh tinggal dilapin, udah baik, udah utuh gitu kan. Udah bersih lagi dah. Tapi karena sayurnya ini tumpah, aduh masa nih sayur apa yang berarti yang kayak bihun-bihun itu kan, karena ada bihun-bihunnya tuh bihun toge gitu kan. Wah ini tumpah, akhirnya dia pulang dulu ke rumah. Dia pulang dulu ke rumah pengen ngambil lagi bihun sama togenya. Pulang dulu ke rumah. Assalamualaikum mama. Oh ini orang kalau udah punya duit begitu kadang-kadang tuh ya. Bahasanya beda bahasanya. Orang kalau punya duit sama enggak itu kelihatan dari cara jalannya. Iya, percaya nggak Bu? Pak? Iya, orang ini kalau tanggung bulan, ya tanggung bulan, uang udah habis, itu biasanya jalannya itu nunduk ke bawah. Jalan nunduk ke bawah, itu sampai bekas apa Alhamidi, apa Aqua itu plastik bekas Aqua, itu disangkanya uang 50.000. Kan sama-sama hijaunya, sama-sama birunya. Ternyata, waduh, cuma bungkus Aqua doang. Tuh, ini orang lagi tanggung bulan, lagi nggak punya uang, jalannya nunduk ke bawah. Coba orang habis gajian mah, jalannya menatap ke depan. Wow, ini yang menatap ke depan, pede, gitu kan, pede. Nah, ini karena habis dapat uang banyak, 400.000 nggak biasa-biasanya. Biasa cuma 200.000, dapat 400.000. Assalamualaikum mama. Tumben Pak, manggil mama begitu. Dia kaget juga di istrinya nih, panggil mama. Iya, alhamdulillah. Ini habis dapat. Oh pulang begitu cepat, Pak, begitu Pak. Pak, iya ini tadi habis keserempet sama mobil Innova, gitu. Untungnya supir Innova-nya orang baik. Ini bapak dikasih uang 400.000. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan tiap hari keserempet Innova. Tuh. Kira-kira ibu begitu Bu ya? Begitu nggak Bu? Oh, yang penting pulang bawa uang. Enggak lah Pak. Iya, enggak ya Bu ya. Ini mah cuma di Indonesia. Cuman orang Indonesia pindah ke sini. Ngerestek sih Bang. Nah, akhirnya sudah besokannya dia kembali ini lagi. Dia pengen kembali lagi ke pangkalannya itu. Dia sholat lagi, kali ini doanya beda. Ya Allah, kalau tadi mah diserempet sama mobil Innova, sekarang itu 400.000, sekarang mah mobil Alphard tuh. Kalau Alphard makan 1 juta, Alphard udah kerenan dikit. Udah tuh, jalan. Dorong gerobaknya kali ini karena dia sudah yakin tadi berdoa. Wah ini ntar kayaknya kalau yang dapat Alphard 1 juta nih, ini kali ini jalan agak ke tengah dikit. Udah dikelaksonin, tin, dah serempet, Innova Alphard 1 juta gitu. Ternyata itu udah kelihatan itu pangkalannya, sampai pengkolan belum ada yang nyerempet. Perasaan kemarin di sini tadi diserempetnya kok belum ada yang nyerempet juga, ternyata keserempet juga. Ternyata keserempetnya boro-boro itu pakai mobil Alphard. Yang nyerempet itu tukang kredit pakai sepeda. Kalau kata orang Jakarta bilang amsyong dah, amsyong. Boro-boro, ya. Boro-boro dapat 1 juta, cuma dapat 2 M saja. Maaf Mas. 2 M. Maaf Mas. Jadi mungkin bagi dia tadi dia merasa ini keburukan. Waduh, diserempet. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah memberikan yang tadinya dia
ingin mendapatkan 200.000, Allah berikan dia 400.000 walaupun dengan cara keserempet dulu. Tuh, gitu. Makanya pernah kan ada kisah tentang apa Dokter Ihsan itu, pernah baca mungkin ibu ya, Dokter Ihsan yang di Pakistan itu, yang dia pengen ada seminar dunia itu kan, ternyata pesawatnya rusak. Nah, ketika pesawatnya rusak, dia harus 3 jam ini dia harus memberikan seminar. Ya sudah lewat jalan darat. Ternyata ketika lewat jalan darat, kesesat, awan menghitam, kesesat. Saking paniknya ini si Dokter Ihsan, dia bilang di situ ada nenek-nenek, nih punya telepon gak nih? Udah tahu di situ gak ada listriknya. Saking paniknya, orang panik kan begitu kadang-kadang tuh suka salah tingkah. Nih punya telepon Pak, boro-boro telepon Pak. Orang kita pakai listrik nggak ada, listrik juga belum masuk. Wah, akhirnya sudah nih kayaknya gagal. Ternyata apa? Itulah cara Allah mendatangkan Dokter Ihsan ke kampung itu. Karena nggak mungkin tuh si nenek itu membawa cucunya yang sedang sakit untuk ke kota. Karena satu-satunya dokter ahli yang pada saat itu terkenal dan memang apa istilahnya itu mujarab gitu, ibaratnya paten lah gitu, top chair, itu Dokter Ihsan yang menyembuhkan penyakit saraf. Udah akhirnya dia si nenek itu cerita, nenek kok begitu baik, kok kita disediain semuanya ini, nenek nggak curiga sama kita? Enggak lah, ya sudah, ini tinggal ini Pak, saya cuma ngasih teh doang nih begini. Ya udah, Nek, mudah-mudahan nenek itu diberikan balasan oleh Allah. Semua yang diminta oleh nenek semuanya terkabul. Nenek itu cuma bilang, alhamdulillah Pak, semua doa yang saya panjatkan semua sudah dikabulkan. Cuma satu nih yang belum. Itu saya punya cucu saya itu sakit saraf, kejepit sarafnya. Kata orang-orang yang bisa nyembuhin penyakit cucu saya itu cuma Dokter Ihsan di kotak sana. Langsung kaget Dokter Ihsan. Masya Allah, subhanallah. Bu, ternyata saya disasarin ke sini Bu. Itu cuma buat tolong cucu ibu. Tuh, begitu. Disangka mulut kita itu kejelekan, ternyata itu merupakan kebaikan juga untuk orang lain. Zamannya dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini kita jaga iman kita. Jangan sampai iman kita ini menjadi permata yang hilang. Jangan sampai ini kita jaga iman kita sampai kita meninggal dunia. Bahkan kalau kita sampai meninggal dunia itu kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang tidak sopan untuk didengarkan, mohon maafkan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم وإلا تصفين كما صلاة استقيموا يرحمكم الله ورزقنا لنا قبل الوزن. Luruskan saatnya dan akan belajar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا لله يا رب العالمين والسلطان. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقولنا وسجودنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إيمانا ونورا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم حليم غفور كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sallu sunatan tarawih ro'atani jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم يظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله بغير حق قل فلم تقتلون أنبياء الله بغير حق وأنتم تعلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم تعلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر.
الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الرزق والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الرزق والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الرزق والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين، وصل وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين والعفو راجين وبالهدى متمسكين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة شهر شريفة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sallu sunatan witirataini jami'atan rahimatullah. Assalatu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sallu sunatan witir ro'atan jami'ata rahimatullah. Assalamu alaikum.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله